Naareglo na ang pamilya sa mga biktima sa nagbanggaanay sa Macar Sigel Road, Barangay Tumbler, kagahapong adlaw human nga naghatag og pinansyal nga tabang ang driver sa nabanggaan nga motorsiklo ngadto sa pamilya sa namatay nga driver nga mibangga kaniya. Nagsitil na mi diha sa namatyan na makuanan yun, mutabang yun mi sila ha. Financial yun. Sa investigasyon sa kapulisan, ginalatas sa duha ka motor ang dalan og aksidente nga nabangga sa likod sa motor ni Redwin. Ang motor ni Dioscoro Arbues, 66 anyos, nga gideklarang dead on arrival. Matod sa pag-umangko ni Arbues nga sakay niini, paingon unta sila mga ligo dihang nahitabo ang insidente. Di man mi mag-overtake, wala pa siya katuod pod sa dalan. Motong gasunod lang mi. Murag naa day nagsunod nga motor. Napay nagsunod nga motor pagbangga sa moa. Sa maong insidente, nakaangkon kini og samad sa iyahang bukton og tiil. Trauma sab ang gibati sa angkas sa gibanggaan nga motor nga si alias Normina. Nakalit naman mi nga nay nagbangga sa among likod ba. Nya pagkahuman, pagkabangga ato na mental block ko. Natumba to tapos nadaganan ko sa motor. Samtang gibutsyag sa labaw sa TEU nga human error ang rason sa nahitabong bangga. Actually, ang nahitabo doon, ma'am, is human error talaga. Kasi dapat pag nakasunod ka sa isang motorcycle, dapat or any vehicle, dapat ikaw mag-ingat ka talaga. Maglagay ka ng distance na para pag nag-brake man yung nauna, so makapag-break ka rin kaagad. Sa karon, ana-ana sa kustodiya sa TEU ang mga motorsiklo nga nalambigit sa maong insidente. Kini si Enami Mugpon, in the heart of changing lives. Brigada News.